The Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Por el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. 滇池卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 눈에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시태섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세네 강쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À esquerda, o Palácio Louvre. Com data do século XIII, era a fortaleza dos reis da França, fora do caminho da cidade lotada. O Louvre tem evoluído muito por ter sido ampliado, destruído, reconstruído, sobrecarregado, queimado e construído novamente, para se tornar o que é hoje em dia. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. Starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. 右贤是美术学院和学院宫，是勒沃17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. À direita, a Escola de Belas Artes e o Palácio do Instituto, construído por Levaux. Hoje, o Palácio do Instituto é sede das academias e do Instituto Francês. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. De la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. A Ilha de la Cité. Paris estava originalmente confinada a somente esta ilha, a Ilha da Cidade. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Pont Neuf. Its construction was completed in 1606. At its center, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Or, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. The Palais de Justice.